It's like I camped out in here. Where are we going? Greenwood Funeral Home. Buenos días por la mañana, buenos días por la mañana, good morning by the morning. Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo. We are microcasting live, another amazing Thursday, otro jueves sorprenderte. Y hoy es jueves de entrevista, today it is interview Thursday y les traigo un personajazo. I bring a super character all the way from Dallas, right? Correct? Sí, if I don't remember, we are in Dallas. Así de que hoy estamos transmitiendo en varios lugares. We are microcasting simultaneously from 3 different places. We are on my page, Sergio Mohar, and we are on the page of Imperiobnb. And also, we are doing a live watch inside of the Savvy Real Estate Investors. Desde que el día de hoy les quiero presentar a alguien muy especial. I want to introduce you someone really, really special. Es mi amigo, mi compadre. It is my friend, my compadre. Quiero escuchar un fuerte aplauso. I want to see everybody who's watching this microcast, todos los que están viendo esta transmisión, empiecen a poner los emojis de aplausos, start putting your claps emoji in the comments para recibir con un fuerte aplauso, to receive with a big round of applause, nada más, nada menos que al hombre, a la leyenda, to the man, to the legend, Mr. Kyle Moses. Hey! Perfecto. Yeah. Take it easy. Everybody here is man. So, Kyle, how are you this morning? You guys are great. I'm maybe even better now that I'm with you, my friend, because you're brilliant, sir. You are brilliant. No. You are brilliant, man. Brilliant. Stop it. Perfecto, pues bueno, ok, Kyle, para empezar esta entrevista como se merece, to start this interview, how it should be, can you tell us a little bit about what you do? Cuéntanos un poquito acerca qué es lo que haces. So I run with my partner, Robert Roberts, the Savvy Real Estate Investors. And so what we do, so outside of being real estate investors here in Dallas, Texas, we educate other real estate investors on different types of strategies. So they call it wholesaling, where you basically get a house and sell it to someone. You buy it, you fix it up, or like we're going to talk about today, do a little bit of buy and hold. And so we help educate investors at all different levels, new ones, old ones, and everything in between. And just like you, we go live every single day to drop knowledge bombs on people. So that's a little bit of what we do, man. Excelente, ok, so Kyle lo que está diciendo es, tiene un grupo y es fundador junto con sus socios de una comunidad llamada Savvy Real Estate Investors, donde enseñan a las personas cómo invertir, aunque seas nuevo, estés apenas aprendiendo y estés en término medio, o seas tú un inversor experimentado, es exactamente lo que mi amigo Kyle hace, así es. Correcto, Kyle, excelente, Kyle. So, tell us, how did you get started in this thing of the real estate investment and all that good jazz? So the way that I got started is I used to do a lot of marketing, and I worked with real estate investors and real estate agents. And it wasn't until I met Rob that I really got the bug. So the thing is that Rob has been doing all of this for about 20 plus years. He's done thousands of Vente. Yep, there you go. Spanish word of the day is Vente, 20. So he's done thousands of transactions, and he's always wanted to teach about it.
he loves giving back and teaching people. And I was like, hey, let's use your superpower of knowing all about real estate and my superpower of growing groups and getting in front of people. And it's a match made in heaven. And all we've been trying to do is impact as many people as we can. And so I'm able to learn more about real estate and investing, with him, but we're able to share that journey with everybody. Excelente, ok. So aquí lo que está diciendo Kyle Moses de la manera en que él conoció a este compadre, también es súper amigo de su servidor, llamado Mr. Rob, y Rob ya ha tenido muchos años en la experiencia de estar invirtiendo y demás, y lo que ellos querían hacer es empezar a compartir este conocimiento con el mundo, para así impactar y ayudar a las vidas de otras personas. Correcto, mi estimado Kyle, excelente. So, Kyle, what is the thing that you want to share today with our audience that is watching? ¿Qué es lo que quieres compartir con nuestra audiencia que está viendo? Estábamos hablando de que vamos a hablar exactamente acerca de una diferente estrategia de cómo comprar e invertir. We were talking about that today you want to share how a different strategy to buy and hold, correct? Yep, absolutely. So, obviously one of the things that you teach and you're so good at is how to basically co-host, get an Airbnb listing without putting any money down. But now there are some people that have come to you that are like, well, I want to buy these houses and I want to Airbnb them. And so what I teach is how to find a house that would be even cheaper if you're going to buy it and then use Airbnb. So one of the things that you talk about is using AirDNA to find the good listings. And so now what I would teach is I would find a good area for AirDNA, but then there are certain methods and techniques that you can actually use to find cheap houses. So within the really good areas, you can find less expensive houses and buy them and then use Airbnb to make even more money. So you're maximizing the amount of return that you can get. And so you talk about financial freedom, it's perfect because say if you wanted to buy a house to use for Airbnb, you might pay $100,000 for it. But with my technique, you might be able to buy it for 40. You might be able to buy it for 50. So, think about that. Buy a house for half price, use Airbnb, and make way more money than you could ever possibly imagine. And you start doing that. But then on top of that, we teach different financial techniques of how they can acquire money to buy these houses. So you could get multiple houses with very little money of your own. It's beautiful, man. It's beautiful. Beautiful. I totally agree with that. So, aquí lo que nos acaba de platicar mi amigo Kyle, what he was saying es de que, guys, I have an audience of Spanish speaking, so I need to translate the English for the Spanish speaker. So, Spanish is no good. My Spanish is no bueno. Bear with me. So, he was saying, lo que él está diciendo es, él le enseña a las personas cómo encontrar casas que ellos van a comprar y en lugar de comprar la casa por a lo mejor $100,000, él te ayuda cómo encontrar una casa por 40,000. Y lo mejor del caso es de que de ahí, ya que encontraste una casa que es económica, tú puedes ponerla dentro de Airbnb para generar aún más ingresos y sobre todo brindarle a las personas lo que tanto mi compadre Kyle como su servidor creemos es brindar libertad financiera a aquellos que la desean, ¿correcto? No hay nada mejor que tener libertad financiera para poder gozarlo con tu familia, con tus hijos, poder hacer lo que siempre quisiste. En el caso de su servidor, por ejemplo, ahora que estoy de regreso, ha sido muy padre para mí que ahora soy libre financieramente, apoyar a mis padres y a mis amigos que están por aquí. Excelente, Kyle, muy bien. Ahora vamos a hablar exactamente, let's talk about what is the absolute easiest way to do this thing of finding good properties, cheap properties, correct, and then put them on Airbnb. So the best way, the cheapest way would be, say, use AirDNA and find an area that that has good rents. And what you do is then you're going to drive around and you're going to look for houses that might have nobody living in them, might be a little run down on the outside. And then what you do is you write the address down and you research the property to find the owner and you buy it. You buy it for cheap. A lot of times these people, they might have debt, they might not be able to pay, so you can get the house cheaper
you fix it up a little bit, just like you talk about with Airbnb. You make it nice because it's all about the experience, Yeah. and you get the house for cheaper than what you normally would. You Airbnb it, and you're off and running. So that driving around the good neighborhoods would be the first thing that you would do. Super cheap, just cost time. Excellent. Okay, so what Kyle is saying in this moment, correct? Le estaba yo preguntando a Kyle que cuál era la manera más fácil para empezar a hacer esto de encontrar casas económicas y de ahí ponerlas en Airbnb, ¿ok? Él está explicando que la manera más fácil, así como nosotros en nuestro curso te enseñamos cómo utilizar aquella herramienta llamada Airbnb, ok, pues encuentres cuál es el área que tenga más rentas, que sea más agradable, que la gente esté interesada en esa área, salir en tu carro a manejar, tal y como le he dicho muchas veces, y buscar casas que a lo mejor estén un poco deterioradas, que veas que pues, nadie la ha tomado en cuenta. Hay muchos casos de personas que están sufriendo de divorcios, enfermedades, y ellos lo único que quieren ya es deshacerse de esa casa para adquirirla. Compras la casa económicamente, correcto, de ahí las reglas tal y como debe de ser, tal y que aquellos que ya tomaron mi curso de Imperiobnb saben que hay que arreglar la casa, ponerla coqueta, y de ahí vámonos, Ricky, ya está enlistada en Airbnb. Kyle loves that thing of vámonos, Ricky. Vámonos, Ricky. Correcto. Ahora, Kyle, dinos, ¿cuáles son los errores comunes que ves que otros cometen, perdón? What are the biggest mistakes that do you see that other people make? Honestly, the biggest mistake that they give up too early. They give up when it gets hard. It's about consistency. You talk about it. What's the challenge you talk about? Talk to 10 owners. Yeah. And then you know what? Talk to 10 more. And then talk to 10 more. Like that's before anything else can go wrong, people give up. Ya, ok, me encanta ese consejo, I love that advice. Le estaba preguntando a Kyle, ok, que cuál es el error más grande que él ha visto que otros cometen. Y Kyle comenta que el error más común, las personas se dan convencidas muy rápidamente, ok. Aquí lo que tienes que hacer, tal y como yo tengo mi reto de sal y habla con 10 dueños para conseguir tu primer Airbnb, él decía lo mismo. ¡Hey, ahí está Rob! ¡There's Rob! Estaba diciendo que también tengo un reto de salir a hablar con 10 dueños todos los días, y ya que hablas con 10 dueños todos los días, sigue. Muchas de las personas ya cuando están por descubrir algo bueno, se rinden porque no les ha caído algo a sus manos. Así de que, primer consejo de esta mañana, no te rindas, sigue echándole ganas. Le mandamos saludos a Gladys Girón, que dice buenos días. Gladys Girón, he's saying good morning, Kyle. We send greetings to Gladys. Si tú estás viendo esta transmisión en vivo, if you're watching this microcast live, escribe la palabra en vivo abajo en los comentarios, type the word live down below in the comments. También, si tienes alguna pregunta que le quisieras hacer a mi amigo Kyle, if you have any question you would love to do to my friend Kyle, escríbela abajo en los comentarios, type it down below in the comments. De esta manera, te mandaremos un saludo, we send you a big shout out y la respuesta adecuada. Sale pues, bueno, ahora, la siguiente pregunta, the next question, Super Kyle. ¿Qué crees que hace la diferencia entre una buena inversión y una inversión grandiosa? What do you think that makes the difference between a good investment and a great investment? A good investment and a great investment. It's really doing your homework. It's really knowing the more research you can do on a property, the less things that can come up. Houses have a lot of skeletons in the closet, and so if you don't do your research, you can lose a lot of money. But if you do the right amount of research, that's really what separates it. You can save a lot of money and make a lot of money if you do the right amount of work at the beginning. So it's not one special thing that makes it good, because like I've seen, we bought a really crappy house yesterday, but it's a really, really good investment, and we researched everything on it to make sure there was no surprises. Okay, me encanta esta respuesta también. I love that answer too. Okay, so Kyle, what he was saying is that lo que estaba diciendo Kyle es la manera de entre un buen negocio o una buena inversión a una inversión excelente. La diferencia es siempre haz tu tarea, always use your homework, correct?
Encuentra todas las propiedades que puedan ser posibles, haz un análisis entre ellas y, por ejemplo, mencionaba él que ayer compraron una casa medio chafita, pero es una gran inversión, ¿ok? Así es de que haz tu tarea antes de empezar a invertir en algo. Do your homework before that you start investing in something. Ahora, Kyle, ¿qué herramientas o recursos dirías que son esenciales para hacer esto de invertir y luego ponerlas en Airbnb? What tools or resources would you say that are essential to doing investing and then listing on Airbnb? The tools for listing, like, so obviously AirDNA is going to be number one. And the reason why I say that is when you research, you want to find the right area because you're looking for the best deal to buy the AirDNA numero uno. You like that? That's number one. Your Spanish. Yeah. The second thing would be something that would be, we call them lists, and they are properties that are like just that owe taxes. So it's being able to find the right area. The second one would be the lists. So the cities have lists that tell you who owes money on properties, who's going to want to sell for cheap. Then once you get that, the next best tool, Facebook. You got to be able to market the property. You need to be able to tell people about it, and then obviously tools like Airbnb, was it VRBO, all of these different sites. But Sergio Mohar, Airbnb. Absolutely. Oh, I mean, anything by Sergio Mohar. Anything. He's brilliant. He is brilliant. No, man, you're brilliant. Okay, excelente. So, algo que estaba diciendo aquí, por ejemplo, yo le pregunté qué herramientas o recursos serían lo esencial para empezar a invertir en propiedades y de ahí enlistarlas en Airbnb, ¿correcto? Él decía que la herramienta número uno debe de ser AirDNA. AirDNA te va a ayudar a encontrar buenas propiedades, ¿correcto? También salir a buscar qué propiedades están económicas y sobre todo que los dueños estén en una situación que estén desesperados por vender su casa. De esta manera vas a encontrar un muy buen negocio. Y de ahí ya estábamos bromeando que cualquier herramienta que su servidor Sergio y el curso Imperiobnb te van a ayudar al éxito a hacer tu listado en Airbnb. Muy bien, bueno, vamos ya a concluir esta entrevista. We're going to conclude this interview. Pero primero y antes que nada, first of all, muchísimas gracias, Kyle, por haber tomado esta llamada. Yo sé que vas a ir manejando, ya vas a ver otras propiedades. Thank you very much, Kyle, for taking this interview. I know that you are on your way to look for more properties. Keep rocking. Always have time for you, my friend. Always have time for you. I feel special now. Dice que siempre tiene tiempo para mí. Muchísimas gracias. También le mandamos saludos a Rob. We send greetings to Rob that is there. This is the dynamic duo. Exacto, ahí está. Rob! The camera just fell down. I lost you. Bueno, es el socio también de Rob, correcto, son el dúo dinámico, son como Batman y Robin, they are like Batman and Robin. Who's Batman? Oh, Rob, for sure. Rob, wait, he's totally Batman. He's totally Batman. Vámonos con la siguiente pregunta. Let's go with our next question. Kyle, háblanos un poquito acerca de tu grupo de Savvy Real Estate Investors. ¿Qué pueden encontrar las personas ahí? What people can find in your group, Savvy Real Estate Investors? What they can find in there, every single day we are doing lives just like you are. As you can tell, we're driving to get properties. We bring everybody in the group along with us on our journey. So, we are doing exactly what we're teaching every single day. So, if you want to see the crazy adventures of Rob and Kyle, you come into the Savvy Real Estate Investors, you're going to have a good time and you're going to learn a ton. Excelente, muy bien. So, le estaba preguntando a Kyle que nos hablara un poco acerca de su grupo de Savvy Estate Real Investors, ¿correcto? Es un grupo en Facebook, ustedes pueden adquirir totalmente gratis, pueden agregarse al grupo. Voy a compartir el enlace para que vayan y lo visiten. I'm going to share with you the link so you can go and check out the group of Kyle. Le dan click, you click on that link and you're going to be able to join his group and all that good jazz. Perfecto. Okay, so Kyle, what will be the final words of wisdom would you like to pass on everyone who's watching to this interview? ¿Cuáles serían las últimas palabras de sabiduría que te gustaría compartir a todas las personas que están viendo esta transmisión? The big thing is
don't be afraid to reach out to an expert. There's a lot of things. Airbnb, there's a lot to learn. In real estate, there is a lot to learn. Reach out to somebody who knows. You're going to make a lot of mistakes along the way, but you're going to make a lot less mistakes if you reach out to the experts. That's why for Airbnb, I go to Sergio. For real estate, I go to Rob. I'm going to learn everything I need to know over time, but I'm going to learn it faster with people like that in my corner. Excelente ese consejo, me encanta. I love that advice. Le estaba preguntando que cuál sería el mejor consejo que les pueda dar a los que están viendo. Y dice, no tengas miedo de acercarte a los profesionales, aquellos que ya están haciendo lo que quieres hacer, ¿correcto? Él dice, cuando quiero aprender más acerca de inversiones en bienes raíces, va con el super Batman, Mr. Rob, ¿correcto? Si quieres saber más acerca de Airbnb, acude a mí. Así es de que no tengas miedo de acercarte a aquellas personas que ya estén haciendo lo que estés haciendo para ahorrarte la curva de aprendizaje, creo que es lo más importante, ¿ok? Bueno, ahora antes de despedirnos, before that we say goodbye, Kyle, si las personas las personas que están viendo esta transmisión quieren saber más acerca de ti, ¿dónde te pueden localizar? Where can our viewers find out more about you? I mean, they can go to my page, Kyle Moses, send me a message. I'm so easy to get a hold of. If you reach out to the Savvy Real Estate Investors page, that's me. I'm there all the time. So, go to Sergio, find me on Facebook, shoot me a message, go to my group. I'm always here to help. If I can make someone else better, then I've done my job for the day. So, Perfecto. Come get me. Excelente, ok. So, le estaba preguntando a Cal que cómo las personas pueden contactarlo, ya lo escucharon. Pueden buscarlo en Facebook como su nombre, Kyle Moses. Dice que ahí cualquier duda que tengas estará ahí para ayudarte. También puedes ir a su grupo y estará ahí igual para ayudarte que él. Mientras, si te conoce y puede hacer tu vida un poco mejor, él habrá cumplido su misión, ¿ok? Gladys dice por ahí, excelente información, muchísimas gracias. Gladys says that excellent information, thank you very much. Pues ahí estuvo. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. We have arrived to the end of our microcast of today. Kyle, muchísimas gracias. Thank you very much, Kyle. We have arrived to the end. Thank you, my friend. No. Thank you, man. Thank you. Thank you. You're brilliant. You're brilliant. No, mañana nos vamos a Viernes de Libertad. Tomorrow is Freedom Friday. Voy a estar afuera en la calle caminando, enseñándoles otras partes bellas de la ciudad de Querétaro. I'm going to be out and about showing you more amazing surroundings about this city of Querétaro. Así es de que, bueno, si tienen alguna pregunta, if you have any question, déjenla aquí abajo en los comentarios, leave it down below in the comments. Kyle o yo les responderemos, estaremos más que contentos de ayudarles. Kyle or myself will be happy to answer your questions or helping you out. Mientras tanto, ya lo saben, sean felices, no hagan nada malo que no hiciera yo. In the meantime, Kyle, what is the famous phrase that you use to say goodbye? If it don't make dollars, it don't make sense. Si no te está haciendo dólares, no te está haciendo unos centavos. Así es de que nos vemos mañana. I'll see you tomorrow, 8 in the morning, aquí. Chao, bye. Adiós.